Maayong adlaw sa inyong tanan. Karong adlaw naami diri sa Georgetown. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Ipakita po dahil namo sa inyo no, ang mala Switzerland nga looks ug mao ni. Ang tagubtog sa akong dughan, dili na mo hunong, di nagyud mabangbang. So mao na ni siya no, ang mga balay-balay na ilang ipangbutang diri kay pang Instagrammable post kayo. So atuan na dayon ning laagon og baklay-baklayon. Og isa po sa among naganahan diri kay kini ilahang swimming pool ug mao ni siya. Sugdan tang tagay, asa ng baso, kapuyag paabot. Unya, mao po ni ilang hanging bridge ug ipakita po namo ang kaisog sa pagtabok sa akong asawa. Matubalani ka sa gugmang andam pagamatyan. Oh, oh, oh. Kini po dahil nadala kay padulong ni silahang secret garden. Sugikan dito sa hanging bridge, sumpay na ni siya nga dalan padulong sa ilang secret garden. So, nag-overnight po dahil mi diri ug among gitry ang ilahang mga a-house nga nindot kaayo pagkapurma ug mao ni siya. Sometimes life is good, but then the trouble comes my way. Unya, ang available nila nga A-house kay 5 ka buok ug naa pud sila 3 ka villa nga duol lang pud sa ilahang restaurant. And a little while from now, if I'm not feeling that in love sour, Unya karon, naghisgot naman ta sa ilahang restaurant. Amo apong ipakita sa inyo kung unsa ang naa sa sulod ug mao ni siya. Ug napo ko'y dungag ipakita sa inyo oktagon ni siya porma medyo kakaiba. Ug feeling nako function hall ni siya ug mao ni. sabay dili ganahan isugal ning ginabuhi. Naabo di sila dakong lawa diri ug mao ni siya. Maulan ba sa inyo bumubuhos dito? Ipakita po dahil namo ang dakong kamot. Kabaw kung di ka mo tagal, ning simple nga magbabalak. Ug ayaw mo kahimuot.